आज पढ़ा कौन आलोक प्रक्रिया। आलोक प्रक्रिया केतबेले आमर हुए आलोकर उपस्थिति रे ही हम आलोकर अनुपस्थिति आलोक प्रक्रिया तो हो पार ना केउठारे हुए थाइलाकॉइड झिल्ली भितरे हुए केउठी हुए थाइलाकॉइड झिल्ली भितरे हुए दृश्यमान आलोक उपस्थिति रे जे आलोकटा हमकु देखा जाउछिबो बुझला तो सेठी कोन हम थाइलाकॉइड झिल्ली रे हमर होइथाय आलोक प्रक्रिया आबे ता कहूचे लाइट रिएक्शन को कहूचे लाइट रिएक्शन in the presence of light this reaction occurs photosynthesis ताहले ए जो प्रक्रिया को दुईटी पर्याय विभक्त करा जे प्रथम पर्याय कोन होबो प्रथम पर्याय रे हमर दुईटा थिला फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 माने नै पी 680 और पी 700 तो दुईटा थिला तो प्रथम पर्याय रे कोन होबो झिल्ली रे जो सज्जित होइछि झिल्ली माने थाइलाकॉइड झिल्ली हमरो जो झिल्ली थिला गोटे होउछि एमदी हमरो थिबो स्ट्रक्चर एठी किछि थिबो कोन नै तापरे स्पेस थिला स्पेस रहला परे तळे किछि स्ट्रक्चर मझिला होउछि ल्यूमेन कोन ताले जे थाइलाकॉइड झिल्ली एठी होउछि ता चित्र राउती थाइलाकॉइड झिल्ली कि नहीं थाइलाकॉइड झिल्ली भितरे कोन हुए आलोक प्रक्रिया कोन हुए आलोक प्रक्रियाटा थाइलाकॉइड झिल्ली भितरे सज्जित होइकी रहिथाय एवं प्रथम पर्याय रे कोन हुए प्रथम पर्याय रे झिल्ली रे सज्जित होता क्लोरोफिल अणु गुडीकर समस्या मते क्लोरोफिल अणु जे गुडा रहउछथि क्लोरोफिल कोन जानछो पत्र रे थाए क्लोरोफिल बहुत सारा क्लोरोफिल अणुगुड़िकर समष्टि आलोक शक्ति को ग्रहण करते सूर्यालोक को ग्रहण करेंगे प्रथम आलोक ग्रहण करथिबा क्लोरोफिल अणु पर्यायक्रमे अन्य क्लोरोफिल अणु को कौन ट्रांसफर होइथांती बा स्थानांतरित होइथांती आलोक शक्तिटा स्थानांतरित होइथाय एटा होछि प्रथम पर्याय शेष पर्याय कोन सॉरी शेष रे क्लोरोफिल रे आलोक प्रतिक्रिया केंद्र रे पहुंचे बा हमें कहूचे फोटो रिएक्शन सेंटर बा रिएक्शन सेंटर हमें जोटा कहूचे ताहा को कहती P700 बा फोटो सिस्टम 1 कोन ता कहबा P stands for photosynthesis बा फोटो सिस्टम 700 stands for wavelength of light बा आलोकर तरंग दैर्घ्य ता कहती फोटो सिस्टम 1 आ गोटे कोन होजी फोटो सिस्टम 2 एहा फोटो सिस्टम 1 कोन होय एहा द्वारा सही क्लोरोफिल टी उद्दीपित हुए क्लोरोफिल हम जो इलेक्ट्रॉन गुडा थिला गोटे जगह आ गोटे जगह सब डेंड जातिला बाहा कोन माध्यम रे उद्दीपित ताठर एक अधिक शक्ति संपन्न अस्थिर इलेक्ट्रॉन कोन इलेक्ट्रॉन ता बिले स्थिर नुहे स्थिर की स्थिर नुहे जेतले परमाणु भीतर हम देखिबा हमर तार जो हमर परमाणु भीतर हमर K L M N चारटा शेष द्वारा से तार बुलुथिबो 2 तापर 8 18 बुझला एई भली भाबरे से इलेक्ट्रॉन गुडा को गोटे निर्दिष्ट कोन कक्ष पथरे बुलुथिबो जेमिति हमर सूर्य चारिपटे जेमिति हमर ग्रह माने निर्दिष्ट कक्ष पथरे निज निज कक्ष पथरे अलग बडा हो जिबेनी किंतु एठी कोन होची जो इलेक्ट्रॉनटा बाहरिबो सेटा होची अस्थिर इलेक्ट्रॉन गोटे जगह स्थिर होकी रहबो नाही से अस्थिर इलेक्ट्रॉनटा कोन अधिक शक्ति संपन्न अस्थिर इलेक्ट्रॉन बाहरी आसे जो इलेक्ट्रॉनटा रे अधिक शक्ति थाए क्लोरोफिल जारित अवस्था को चली जाए आ इलेक्ट्रॉन कहा माध्यम रे गोटे स्टेज को जीवो बाहा कोन माध्यम रे इलेक्ट्रॉन टी विभिन्न अणु माध्यम रे गति करी परिशेष रे ग्राहक अणु पाखरे पहुंचे सेही ग्राहक अणु को सहकारक कुहा जाय कोन कुहा जाय सहकारक कोन एहा जारित निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कोन निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP कोन NADP ताले काहा को ग्रहण करबो इलेक्ट्रॉन को काहा को इलेक्ट्रॉन को बुझवाला समस्ते NADP कन्वर्ट होगा NADPS रे कोथरे NADP रो फुल फॉर्म को निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बा NADP+ ताको हम ऑक्सीडाइज एथि में कहते जारित हले इलेक्ट्रॉन दबाकू
ଆସିଛି। ତାହେଲେ NADP ଟା କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ? NADP ଗ୍ରହଣ କରିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିକି କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହବ? NADPH। ଏଟା ଲେଖିଦିଅ ଖାତାରେ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖ। NADP ପ୍ଲସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ ହବ? NADPH ରେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରକାଶ କଲା, ବହୁତ ସାରା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ବାହାରିଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଜଳ ଅଣୁର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟିବ। ଜଳ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ କ'ଣ ହବ? ଉଜ୍ଜନ ଆୟନ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ବା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ପ୍ରୋଟୋନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ତା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତା ମାନେ ଏଇ ସେଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବହୁତ ସାରା ଜଳ ଅଣୁ ଥିବ। ନର୍ମାଲି 12ଟି କେତୋଟି ଜଳ ଅଣୁ? 12ଟି ଜଳ ଅଣୁ ନର୍ମାଲି ଥାଏ। ତ ଯେତେକ ଆମର ଜଳ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିବ ସେତେ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାରିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମର ଯୋଉ ଜଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି କେମିତି? ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ବୋଲି ହଁ ନା ନାହିଁ? ନହେଲେ ହେଉଥାନ୍ତା କି ଆମେ ପାଣି ହାତ ମାରିକି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲେ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ନା ନାହିଁ? ବା ପାଣି ହାତ ମାରିକି ଆମେ ହିଟରଟା ଯଦି ହିଟର ସୁଇଚ୍ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତ ବଞ୍ଚିଯିବା, ନହେଲେ ଏକାଥରେ ଲାଖିକି ଥିବା ହେଲା। ତ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଣୁଟା କାହା ସହିତ ମିଶିବ? ସହକାରକ ସହିତ ମିଶିବ। ତା ନାଁ ହେଉଛି NADP, ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଆଡେନାଇନ୍ ଡାଇନିକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍। ଯେତେବେଳେ NADP ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମିଶିବ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେବ? NADPH ରେ ପରିଣତ ହେବ। ସରିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲା ଆମର କ'ଣ ତିଆରି ହେଲା? NADPH। କ'ଣ ତିଆରି ହେଲା? NADPH। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ବା ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର 2। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ P700 କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜମ୍ପ କରିକି ଗଲା ବାହାଗଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ ସ୍ଥାନଟା ଫାଙ୍କା ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଡେଇଁଗଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନ ଫାଙ୍କା ହେବ ନା ନାହିଁ? ତ କ'ଣ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର P680 ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 2 ର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆସିଥାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି P700। କୋଉଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି P700, ଏଇଟା ହେଉଛି P680। ଏଇଟା ହେଉଛି P680। ଯେତେବେଳେ ଆମର P700 ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମିଶି ଦେଖ NADP ସହିତ ମିଶିକି କ'ଣ ତିଆରି ହେଲା? NADPH। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ତାର ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରୁ P680 ବା ଫଟୋ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 1। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କଭର କରାହେଇଥିଲା ବୋଲି ତା ନାଁଟା 1। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 2। ତ ଏଇଠି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏଇଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି P700। ପ୍ରଥମଟା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 1, ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 2ଟା ହେଉଛି କ'ଣ? P680। କ'ଣ? ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଯେମିତିକି MCQରେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 2 କେନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଛି। ଆଲୋକ ତ ପତ୍ରର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼େ। ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଫଟୋ P680 ଡାଇଗ୍ରାମ ସମସ୍ତେ କରିଛ ଖାତାରେ। ତ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ 2 କେନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଥାଇଲାକଏଡ ପରିବେଶରେ କ'ଣ? ଜଳ ଅଣୁର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟେ। ତାକୁ ଆମେ ଫଟୋଲାଇସିସ୍ କହୁଛେ। କ'ଣ କହୁଛେ? ଫଟୋଲାଇସିସ୍ ବା ଫଟୋଲାଇସିସ୍ କହୁଛେ। ଏଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଜଳ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମର ବାହାରିବ H+ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଉ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ।
एथुरी इलेक्ट्रॉन बाहरिबो प्रोटॉन बाहरिबो जोटा का हम कहउछे उज्जवल आयन बा हाइड्रोजन आयन आ गुटे बाहरिबो अम्लजान हैला एमसीक्यूज रे एगुडा का हम भलो भाबरे प्रैक्टिस करबा पढिबा मने रखिबा जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉन कोठु आसिला कुआडे गला कोन होला तापरे थाइलाकॉइड रे इलेक्ट्रॉन चलन करा थाइलाकॉइड थळी भितरे बा ल्यूमेन अधिक प्रोटॉन जमा हबो कोठी के कहले बिले देखिया हमर जेहेतु जलाणु गुडा को भांगीबो देखो एडा होची तार डायग्राम देखो जलाणु एठी भांगुची ना भांगुनी भांगी कोन होची H+ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एठी मध्ये होची ना होनी यस और नो H+ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ताहले ए जो जेहेतु जलाणु भांगिला ए माने करे अधिक H+ बा प्रोटॉन जमा हबो ना हबनी बहुत सारा भांगिला ना तो ताको भितरे जोडे फांका स्थान सेडी जिबे ता ल्यूमेन होची सेमानकर फांका स्थान समस्त बुझी परजो ल्यूमेन रे कोन हबो बहुत सारा प्रोटॉन आसी की जमा हबो कोन ए प्रोटॉन कोठु आसला जलाणुर आलोक विश्लेषण बा जलाणु भांगिबा द्वारा हमकु मिलिला हमकु मिलला ना पत्रबु आमी कोन हमकु कहि दोते हमर सेटा रहि जायछि कम ना हैला ताहले जो प्रोटॉन जमा हेबा द्वारा कोन प्रोटॉन जमा हेबा द्वारा कोन गोटे प्रकार कोन सृष्टि हबो बल कोन सृष्टि हबो बल एही बल को उपयोग करी कम शक्ति संपन्न एडीपी कोथरे परिणत तयारी हबो एडीपी रे हला एही बलटा कोठु आसिला H+ कोथरु H+ बा प्रोटॉन बुझला अधिक प्रोटॉन जमा हेबा माने से अधिक ता पाखरे बल हो जिवो हम पाखरे जेंते अधिक पैसा हेले हम अधिक धनी हो जिबा माने नै सेमिति जेतले थाइलाकॉइड छिली भितरे फाका स्थान थिला आसी पूरा पैसा गदाला हम आलमीरा भितरे जेतले हम बहे पैसा नेकी रखिबा हम मन पूरा खुशी हो जिवो नै हम जेतले कोन हम पाखरे थिबो मन कर 5 लाख किछि नाही हेबे 5 लाख हटा दिन कोन पळे आसीबो हमरो बळ हो जिवो ना नै हमरो मनोबल आहुरी बढ़िबो जा हो पाखरे आहुरी पैसा रहला माने हमरो जोटा इच्छा सेटा खाई परिबा जोटा इच्छा सेटा किनि परिबा हो ना नै हम मन रे एक प्रकार रो अत्यधिक मनोबल सृष्टि हो जिवो एटा किनि देबी सेटा कर देबी एटा कर देबी सेटा खाई देबी एटा कर देबी हैला सेमती ल्यूमेन जेतेले बहुत सारा उज्जवल आयन आसी जमा हबो सेटी उडे बल सृष्टि हैला सेही बल को उपयोग करी कम शक्ति संपन्न एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एडीपी कोउतरे परिणत हबो अधिक शक्ति संपन्न एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ट्राई माने 3 डाई माने मोनो माने टेट्रा माने 4 पेंटा माने 5 हेक्सा माने 6 हेप्टा माने 7 ऑक्टा माने 8 नोना माने 9 डेका माने 10 वेरी गुड मु सीरियली कहली सेति पय कह देलो हां ताहले एही बल को उपयोग करी कम शक्ति संपन्न एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बा एडीपी कोथरे कन्वर्ट हो अधिक शक्ति संपन्न एडीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रे परिणत हो तुम एटा लिखि दियो खाता रे कोन एडीपी टा कन्वर्ट होची एटीपी रे लिखिलो एडीपी प्लस कोन कन्वर्ट न देगी हां H+ देख लिखो एटीपी देखला बिले एडी जो चेंज हेछि बिले देखे कहबा ए दिटा चित्र भितर कोटा फोटो सिस्टम 1 कोटा फोटो सिस्टम 2 रो एटा माने कोटा त ना नाही बाकी वेरी गुड एनएडीपी टा हमरो कन्वर्ट हो एनएडीपी हैला हमरो एटा होची फोटो सिस्टम 1 कोन एटा होची फोटो सिस्टम 2 रे कोन चेंज होबो तो आमे एही सिद्धांत रूप
ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ କ'ଣ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କ'ଣ ତିଆରି କରିବ ଯେଉଁ ସହକାର ସହିତ ମିଶିକି ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଡିପିରୁ ଏଟିପି ହେବ ଆଡେନୋସାଇନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ ଯେଉଁଟା କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଏନ୍ଏଡିପି ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଆଡେନାଇନ୍ ଡାଇନିକ୍ଲୋଟାଇଡ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ରୁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି କ'ଣ ହେବ ଏନ୍ଏଡିପିଏଚ୍ ହେଲା। ତ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏନ୍ଏଡିପିଏଚ୍ ତିଆରି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଟିପି ତିଆରି ହେବ। ଦେହା କହିବ ଏଟିପିଟା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ଏନ୍ଏଡିପିଏଚ୍ଟା ଏନ୍ଏଡିପିଏଚ୍ NADPH 1 NADPH equal to how many ATP? 2.5 ATP. Very good. जो मैंने खातार न लिखिच लिखि दियो 1 NADPH equal to 2.5 ATP. आगुरु थिला 3 ATP 3टा ATP तापरे पुणी हमर रिसर्च के 2.5 ATP सहित समान हैला ता माने गोटे NADPH कैरी करूची 2.5 ATP रो शक्ति। मोट उपरे कहबाकू गले आलोक प्रक्रिया रे आलोक शक्ति द्वारा क्लोरोफिल रे जलर आलोक विश्लेषण घटी NADPH और ATP गठित हेबा सहित अम्लजान मुक्त हुए NADPH और ATP उभय मिसी कौन आलोक विश्लेषण शक्ति गठन करती एसिमिलेटरी पावर दुई जन जाक मिसिकी जिते आमर दीटा आंगुठी आम कि तीनटार कि पांचटा जब आंगुठी सामान हो मुठा कर खाली एटीपी हो गले हेनी कि खाली NADPH हो गले कि दीटा जाक जो आम पावर बा शक्ति मिसीज NADPH आ गोटे हूँ ATP आलोक विश्लेषण शक्ति तैयारी करेंगे बुझिपाल समस्ते NADPH आउ ATP मिसिकी आलोक विश्लेषण कौन तैयारी करे शक्ति कहते एसिमिलेटरी पावर कौन मिसीजे दी जन जाक शक्ति तैयारी करेंगे बुझिपाल एटा लिखि दियोटा।